जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सलामाइयों का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो। और वो क्या है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब आपके जज्बात आप पर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं, फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब आपका दिमाग आप पर बहुत हावी होता है, और फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब कुछ भी हावी नहीं होता। यू आर जस्ट लिविंग लाइफ एज इट इज़ कमिंग। एक्सेप्टेंस जो है ना, वो दुनिया का, मुझे लगता है वो दुनिया की बहुत बड़ी मेडिसिन है। चाहे वो ट्रॉमा है, वो शॉक है, वो हार्ट ब्रेक है, वो हार्ट बर्न है, वो हार्ट एक है, या वो हेड एक है, या वो टूथ एक है। बट द एक्सेप्टेंस ऑफ द पेन ऑफ दैट इंसिडेंट, ऑफ दैट हैपनिंग इन योर लाइफ, आई थिंक वो है वो पहला सफ़र, जहाँ से चाहे वो हज़ारों मील का है, वो चाहे 10 कदमों का है, 10 दिनों का है, पहले सफ़र की इब्तिदा होती है एक्सेप्टेंस से। जब आपके अंदर अपनी कोई भी चीज़, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कोई ख़तरा है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, अगर उसकी एक्सेप्टेंस आ चुकी है आपके अंदर, सो आई थिंक यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ पहला कदम ही होता है उठाना मुश्किल, बाकी के कदम आसान हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या हो चुका है। 11 October 2022 and yes we are heading towards the end of the year। और देखते ही देखते वो क्या है कि आंखों ही आंखों में ज़िंदगी बीत गई, ये साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा। and let's see what our lives are taking are coming to us, what हमारी ज़िंदगी what life is bringing to all of us, we'll have to see sometime। some days are like just like another day, some nights are like just another night, and life is not just another life because life is once। और इसी ज़िंदगी में आपको वो सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ करना है। डिलेज आते हैं, बिल्कुल आते हैं, पेशेंस का सबक सिखाया जाता है, बिल्कुल आपको सीखना होता है। बट जो सबसे बड़ी चीज़ आपकी ज़िंदगी में सीखने वाली है ना, कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान किस लिए आया है, क्या करने आया है, क्यों आया है, कब जाएगा, कब नहीं जाएगा। वो क्या है कि लोगों का मिलना और बिछड़ना तो शायद खुदा की किताबों में कहीं ना कहीं तय हो, लेकिन उनका स्टे करना कहीं ना कहीं हमारे अपने हाथ का भी किस्सा होता है। और जब हम किसी को अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे होते हैं, या हम किसी को अपनी ज़िंदगी में डाल रहे होते हैं, या गुजार रहे होते हैं, या वेलकम कर रहे होते हैं, ये दोनों ही प्रोसेस बड़ी समझदारी के होते हैं। अगर हम ये कहें कि हाय अल्लाह ने मिला दिया, अल्लाह मिलाता तो ज़रूर है, लेकिन उसके आगे का सफ़र हमारे ऊपर छोड़ देता है। वहाँ पर इंसान की इंसानियत, इंसान की अच्छाइयाँ, इंसान का किरदार, इंसान की वैल्यूज़, इंसान के प्रिंसिपल्स, इंसान का अच्छा बुरा होना, वहाँ पर सब तय होता है। और जहाँ पर इंसान का इंसान होना तय होता है, वही मामले थोड़े कठिन होते हैं। वो क्या है कि अल्लाह के मामले में तो सब ये कह के निकल जाते हैं, अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह देख लेगा, अल्लाह तो देख ही रहा है, वो तो देख ही लेगा, वो फिर सब एक को नहीं देख रहा ना, वो फिर सभी को देख रहा है। तो चलिए जनाब, आज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिचुएशन, कि हम बाज़ दफ़ा मिसरीड कर जाते हैं सिचुएशंस को, हम लोगों को मिसरीड कर जाते हैं। सो हाउ टू आइडेंटिफाई कि व्हाट पर्सन इज़ कमिंग टू यू विद व्हाट इंटेंशन एंड हाउ इट इज़ कमिंग अलोंग। और जब वो ज़िंदगी में आ जाए तो उसको कैसे रखना है, और जब कोई अगर ज़िंदगी से जा रहा हो तो उसको किस तरह से एमिकेबली अपनी ज़िंदगी से लेकर जाना है। क्योंकि ये दो वो आना और जाना, चाहे वो कोई इंसान है, वो मोहब्बत है, वो प्यार है, वो खुशी है, वो पैसा है, किसी भी तरह से इंसान को ये दो हादसात ऐसे हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा मुतासर करते हैं। किसी का आना, और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ खुशी का आना हो, बाज़ दफ़ा मुसीबत भी आ रही होती है। किसी का चले जाना, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई खुशी ही जा रही हो, बाज़ दफ़ा कोई मुसीबत ही जा रही होती है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई, क्योंकि इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन से आपकी अपनी जो बीच में ज़ात है, आपकी अपनी सेहत, अपनी खुशी, अपनी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी अपनी ग्रोथ, वो यहाँ मैटर करती है। तो सबसे पहले तो आपने किसी के आने और जाने से अपने आप को कॉन्शियसली डिटैच करना है, क्योंकि आपका होना किसी के आने और किसी के जाने से तय नहीं होता। आप पहले भी थे, आप अब भी हैं, और आप तब भी रहेंगे। तो अपने होने में किसी का आना और किसी का जाना किस तरह से मैनेज करेंगे, टेक्निकली एंड मेंटली एंड इमोशनली, बिकॉज यही तीन तरीके ज़्यादा मुश्किल होते हैं, बाकी तो हम आए बाएँ शाएँ करके निकाल ही लेते हैं। सो अपनी प्लेलिस्ट में डालूंगी एक नज़र और अपनी प्लेलिस्ट देखूंगी। अच्छा जी, गाना तो मैंने सोच लिया मैंने क्या चलाना है। हेलो फ्रॉम दी अदर, नहीं, दिस वन इज़ फ्रॉम अस, नॉट फ्रॉम अडेल। प्लेलिस्ट मेरी डेफिनेटली
बहुत अच्छी है. इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM. इसके साथ साथ आपने करना ये है कि अपने पैगामात मुझे सेंड करते हैं और अपने पैगामात सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे दुनिया भर में कहीं पर भी हो सुन सकते हैं. अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर टाइप कीजिए www.merafm.com एंड यस यू कैन लाइक अस मेरा FM ऑन यूट्यूब, क्योंकि अब हमारे जो शोज हैं वो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. और सजाद अली का गाना सुना रही हूँ मैं आपको. अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में भी ना मिले. बिल्कुल सही कहते हैं. क्या कहते हैं? ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती. वो क्या है कि लोग बेवफाओं से दूर भागते हैं, जबकि अगर लोगों को पता चल जाए कि बेवफाई की डस्ट जिसने खाई हो या बेवफाई जिसने सही हो वही असल वफा की कीमत चुका सकता है. वही जानता है कि वफा की कदर क्या होती है. वही एक बेवफा इंसान की कदर कर सकता है. वरना वो क्या है ना, ये मैंगो पीपल क्या जाने वफा क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है, किसी पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है. अच्छा जी, बात कर रहे हैं हम उस डिस्ट्रैक्शन की, उस वो क्या कहते हैं वहमों की, गुमानों की. सपोज देयर इज अ सिनेरियो, हम दुआ मांगते हैं कि यार हमें कहीं से काम मिल जाए. जो भी हमारी सिचुएशन चल रही होती है, जो भी हमारी एक प्रॉब्लम या डिप्रेशन लाइफ की चल रही होती है, जो भी हमारी अपनी इंटरनल एनर्जी चल रही होती है, उसकी बेसिस पर हम एक अपना कथारसिस करने लग जाते हैं. और उस कथारसिस पर आते आते हम उस पॉइंट पर आते हैं जब हम ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं. और अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जब हम प्रेयर फॉर्म में आ जाते हैं. और उस प्रेयर फॉर्म के बाद हम उसकी मैनिफेस्टेशन वाली फॉर्म में आ जाते हैं कि जब हमें फील हो रहा होता है कि अब मेरी दुआ आज कबूल होगी, कल होगी, परसों होगी, और हम उस वाले जर्नी में होते हैं. और जब हमें वो चीज़ मिलती है तो डेफिनेटली सबसे पहले तो हमें इस बात का यकीन आता है कि हाँ यार कोई है सोवरेन पावर जो हमारी दुआएं सुनती है, कोई है जो हमारी मदद करने के लिए जब कोई ना हो तब भी वो हमारी मदद कर रही होती है. बट द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन यहाँ इस दुनिया में वो क्या है ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और हर मिलने वाली चीज़ आपकी दुआ की कबूलियत नहीं होती है. बाज़ दफ़ा खुदा एक दो दफ़ा आपको डिस्ट्रैक्ट करके बता रहा होता है कि अभी भी तुम सच्चे खुदा को पहचाने हो या नहीं पहचाने हो. आपको हमेशा जिस भी दुआ के कबूल होने में ज़रा सा भी कोई बैड टेस्ट या बैड फ्लेवर आए, बैड सिचुएशन आए, या आपको ऐसे लगे कि यार मुझे चाहिए तो ये था, ये मिल तो रहा है, पर इसके साथ मुझे एक ऐसी अनवांटेड चीज़ मिल रही है जो मुझे नहीं चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा फ्लैग होता है, एक बहुत बड़ी वार्निंग होती है आपके लिए, अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि जब तक आपको एग्जैक्टली जो चाहिए वो बिल्कुल वैसे करके नहीं मिलता, तब तक उस चीज़ को आपने उस तरह से एक्सेप्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि खुदा भी बहकावे दे के दिखाता है. वो क्या है कि वो ऐसे ही एडम और ईव का किस्सा सारी दुनिया के लिए मशअल राह नहीं बन गया. ऐसे ही वो एक तरफ बहकावा और एक तरफ खुदा का अहकाम, ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया के लिए वो एक कथारसिस मोड नहीं बन गया, वो एक बेस नहीं बन गया कि कौन सी चीज़ खुदा की तरफ आती है और कौन सी चीज़ आपकी तरफ बहकावा आती है. सो आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि सबसे पहले तो आप अपनी नीयत को देखते हो कि यार माई इंटेंशन वॉज दिस, if this opportunity is coming with other than this, so should I take it as a compliment or should I take it as a distraction कि खुदा यहाँ मेरी नीयतें आजमाना चाह रहा है कि either do I really have to go, मुझे उस खुदा पे यकीन रखना है या मुझे उस आने वाली चीज़ को हरफे आखिर समझकर, अक्ले कुल समझकर अपने आप को ये सोच लेना है कि बस इसके बाद तो और कुछ होगा नहीं, जब खुदा वो चीज़ मिला सकता है तो यार आगे भी मिलाएगा. सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, और जहाँ तक मैंने देखा है कि इन सारे मामलात में जब आप मैनिफेस्टेशन वाली स्टेज पे आते हैं कि जब आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ का आपको हरफन मौला किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार होता है, प्यार का इंतज़ार होता है, खुशी का इंतज़ार होता है, पैसे का इंतज़ार होता है, पावर का इंतज़ार होता है, अच्छे वक्तों का इंतज़ार होता है, एनी टाइम जब भी आपको कोई चीज़ मिलती है उसमें ऐसा नहीं कि वो जो पहली गली या पहली चेयर आपने पसंद कर लिया, आपने बैठ गए हैं तो बस वही है, ऐसा नहीं होता. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. और आइडेंटिफाई आप कैसे करते हैं? अपनी नीयतों को भांप कर, अपनी नीयतों को जांच कर. आप अपनी नीयतें जितनी
सीधी करते जाएंगे उतनी एक्यूरेसी आपकी उस मैनिफेस्टेशन में, चाहे वो आपकी प्रेयर्स हैं, चाहे वो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी की कोई भी मुसीबत है, उसमें वो मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगी. बट द ओनली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ टू आइडेंटिफाई कि ये बहकावा है या ये वाकई मुझे उस राह ले जाने की तैयारी है जिस राह मैंने जाना चाहिए. सपोज कि कोई ऐसी चीज़ आपने मांगी और आपको मिल गई और उसके साथ आपको वो चीज़ नहीं थी जो आपने मांगी, वो असल में वो आपकी डिस्ट्रैक्शन थी, आपका टेस्ट ऑफ फेथ था, आपकी टेस्ट ऑफ होप थी कि आपने अल्लाह से मांगी हुई चीज़ मांगी है कि ये जो सामने रखी हुई चीज़ आपको जैसे तैसे और जिस तरह भी मिल रही है आप उसको उस तरह अपनाने में राजी हो गए. तो अगर तो पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा तो बंदा यही करता है, पहली दफ़ा तो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ये तो अल्लाह का वरदान है, अल्लाह ने मेरी सुन ली. लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ ख़राब होना शुरू होती है वैसे वैसे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि यार हर मिलने वाली चीज़ आपके लिए आपको वो रास्ता नहीं देती है. वो एक दरवाज़ा होता है, वो जब सारे दरवाजे बंद करता है ना तो वो एक दरवाज़ा ही आपके लिए खुलना होता है और वो उस एक दरवाजे की आइडेंटिफिकेशन आपको पहले ही दरवाजे से नहीं आती है. वो क्या कहते हैं, सीधे रास्ते से जाओगे तो आखिरी मिलेगा और उल्टे से जाओगे तो आपको पहला ही मिल जाता है. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. वो गाना सुनाते हैं और गाना सुनाने अब मैं आपको लिए जा रही हूँ अपने अंग्रेजी वाले गाने की तरफ. और मेरा अंग्रेजी वाला गाना क्या कह रहा है, मेरा अंग्रेजी वाला गाना कह रहा है हेलो, ये वो वाला गाना है हेलो this is me, is it you're looking for? No, I'm not here baby, I'm gone. I don't live in the hello टेलो वाली दुनिया में. अच्छा जी, मैं तो कहती हूँ कि रिश्ते आजमाने हों तो रिश्तों में ऐसी सख्त जुदाइयाँ दे देनी चाहिए ताकि समझ लग जाए इंसान को. वो क्या है कि जब होने की कदर ना रहे बाकी तो ना होने में अपना होना रखना पड़ता है बाकी. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. हेलो एंड कीप टेक्सटिंग मी ऑन 4471 एंड कीप डूइंग व्हाटएवर यू लाइक टू डू. आई डोंट हैव एनी. अच्छा जी, तो वो क्या है कि हम बात कर रहे थे उस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिचुएशन की कि जिसमें आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि वो जो हर मिलने वाली चीज़ जो है वो बिल्कुल आपके मुताबिक है या फिर आपको वो बहकावा दिया जा रहा है. और आई थिंक इतना एक धोखे के बाद, दूसरे धोखे के बाद, तीसरे धोखे के बाद, चौथे और पांचवें के बाद तो इंसान इस बात का अंदाज़ा लगा ही लेता है कि आने वाली चीज़ वाकई आपकी तरफ सच्चाई से आ रही है या वाकई आपकी तरफ जो है वो किसी बदनीयती की तरफ से आ रही है. अच्छा जी, ये तो हो गया आने वाला किस्सा. अब जाने वाली जो चीज़ होती है, बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें हमें बड़ी अजीज़ होती हैं. पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, पैसे का जाना किसी को भी पसंद नहीं है. खुशी किसको बुरी लगती है, हाँ बुरे वक्त का जाना हो, टेंशन का जाना हो. लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में जो बज़ाहिर बुरी नहीं होती है, जो इसमें बज़ाहिर आपका एक कंफर्ट जोन बना हुआ होता है एंड यू आर क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड लिविंग अ वेरी कंटेंटेड एंड ग्रेटफुल लाइफ. बट एट टाइम्स सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि वो सिचुएशंस या वो इंसान या वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाती हैं और शुरू में तो आपको बहुत ग्रीविंग प्रोसेस होता है, आपको ग्रीफ भी होता है, आपको सैडनेस भी होती है. समटाइम्स यू गो इनटू शॉक एंड ट्रॉमा कि ये क्या हो गया, जैसे किसी इंसान का आपकी ज़िंदगी से अचानक से चले जाना, जैसे किसी अच्छी वाली चीज़ का, किसी अच्छी लाइफ का किसी बुरे तरीके से कोई बैड इंसिडेंट हो जाना और ऐसा बैड इंसिडेंट कि जिससे आपकी लाइफ में एक बैड फ्लेवर आ जाए. सो शुरू में तो हमें ऐसे लगता है कि यार बहुत बुरा हो गया. लेकिन एज द टाइम पासिस बाय, ये जो एक्सेप्टेंस होती है ना कि बुरा हुआ या अच्छा हुआ, बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इट इज. और जब आप उसकी एक्सेप्टेंस में आ जाते हो और जब आप उसकी एक्सेप्टेंस के बाद उसके रेपरकशंस देखते हो, उसके बाद जब अपनी लाइफ को देखना शुरू करते हो, शायद कुछ दिनों तक, कुछ अरसे तक आपको वो सैडनेस रहे, ग्रीफ प्रोसेस रहे, लेकिन उसके बाद जब आप अपनी लाइफ में गुड चेंजेस देखते हो तो एक वक्त मैं इस बात की वो क्या कहते हैं ना, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है और मेरी अपनी ज़ाती यकीन भी है कि आपकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि जब आप उस होने वाले हादसे जिसको आपने शुरू में बहुत ग्रीव किया होता है, आपने बहुत समझा होता है कि ये बहुत बुरा हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आता है कि जब आप वाकई उस लम्हे में बैठ के रियलाइज़ करते हो कि वो जो उस वक्त हुआ वो वाकई बहुत अच्छा हुआ. क्योंकि अगर वो उस वक्त नहीं हुआ होता तो शायद वो जो थोड़ा सा गम का टाइम गुजारना आपको पड़ जाता है. गम किसे अच्छा लगता है, किसी को भी नहीं. शौक किसे अच्छा लगता है, ट्रॉमा किसी को भी अच्छा नहीं लगता. लेकिन दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ. और ज़िंदगी सिर्फ खुशियों में आगे बढ़ने का नाम नहीं है. ज़िंदगी का मतलब ये है कि आप अच्छे और बुरे दोनों तरीके से उसको जी के, सह के, हिम्मत करके
کسی بھی طرح کر کے اس کو جی جائیں, اور ایسے جی جائیں کہ کل کو اگر دوبارہ کوئی آپ کی اس اسٹیج پر آئے, so you will be able to be a help, be a light to them, be an assistance to them, be a guiding hand to them. So زندگی میں کبھی بھی کوئی مصیبت آئے تو اس کو یہ سمجھ کے نہ جھیلا کریں کہ یہ میری منہ پر مصیبت ڈال دی اور میں کوئی ایسا انسان ہوں ویسا انسان ہوں. سیلف سابوٹاج میں جانے کی ضرورت نہیں. زندگی میں کبھی بھی کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے تو اس مصیبت کو ایکسیپٹ کریں, بیکاز گاڈ ہیز چوزن یو ٹو سالو دس پرابلم. سب سے پہلے تو اس گریٹیٹیوڈ میں آئیں, اس ایکسیپٹنس میں آئیں. جب آپ اس ایکسیپٹنس میں آتے ہیں تو then try to find out the ways which can not only help you but can also help others if you have to tell to somebody کہ when it happens to me I did this to this. اور جب اگر کسی اور کے ساتھ ہو تو you will be able to make them help کہ یہ کر لیں and you will be fine. But وہ کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جس کے لیے نیکی ہے خدا نے اسی سے کروانی ہے. ہم تو اپنے حصے کی نیکیاں بھی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہمیں توفیق نہ ملے. اچھا جی, آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ کر آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو اگلے گانے کی طرف لے کر جا رہی ہوں. اچھا, میسیجز کچھ ہیں وہ میں آپ کے شامل کر لوں. طیبہ لے کہہ رہی ہیں لاہور سے. اچھا جی, طیبہ وہ جو جن کو ہم نے میسیج بھیجا وہ تو چلے گئے اور آپ کو میسیج ان تک نہیں پہنچا. ہاں, لیکن آپ نے اگر مجھے میسیج بھیجنا ہو تو آپ 4471 پر ٹائپ کر کے اپنا پیغام اور اپنا نام جو ہے وہ مجھے لکھ کے بھیج سکتے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, SFM لکھنا ہے, نام لکھنا, اسپیس دینا ہے, اپنا نام لکھنا ہے اور پھر اپنا پیغام لکھ کے آپ نے دے دینا ہے, بھیج دینا ہے 4471 پہ. اینڈ یا موونگ آن ٹو مائی نیکسٹ سانگ اینڈ لیٹس سی. اور وہ کیا ہے کہ لمبی ہے غم کی رات مگر رات ہی تو ہے نا یار. وہی بات ہے کہ دس ٹائم شل پاس ٹو. وقت اچھا ہو یا برا ہو ٹکتا تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے, بس دیکھنا یہ چاہیے کہ زندگی ٹکا ہونی چاہیے. اور جو چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں اور جو زندگی سے آپ کے چلے جاتی ہیں, ان سے ایک جو آنے والی چیز ہے اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز آپ نے دیکھنی چاہیے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز آپ کی زندگی میں کتنی دیر تک ساتھ چل سکتی ہے. اور جو چیز آپ کی زندگی سے چلی جاتی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ بس اب اس کا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا. پھر وہ چاہے خوشی ہے, وہ کوئی کریئر اپرچونیٹی ہے, وہ کوئی رشتہ ہے, وہ کوئی لوڈ ون ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو بہت عزیز رہی. اور انسانی نیچر ہے, انسان تو اپنے پیٹس کے ساتھ اپنے ایموشنس کر لیتا ہے, اپنی چیزوں کے ساتھ, اپنے موبائل کے ساتھ, ہینڈ بیگس کے ساتھ. تو انسانوں کے ساتھ اور معاملات میں تو انسان واقعی اپنی ایموشنل انویسٹمنٹ کرتا ہے. لیکن جب وہ چیز آپ کی زندگی سے ہٹتی ہے تو ایسا نہیں کہ خدا آپ کو کسی طرح کسی سے کوئی زیادتی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یا ظلم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ہی از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو میک اے پلیس فار سم تھنگ بیٹر ٹو کم. اسی لیے ہر ہونے والا نقصان آنے والی خوشی کی خوشخبری دینے آتی ہے, اور ہر آنے والی خوشی جو ہے وہ آپ کو ہونے والے نقصان کا اندیشہ دینے آتی ہے کہ یہ خوشی ابھی تو آ گئی ہے لیکن یہ آگے جا کے کتنا بڑا سیاپا پانے والی ہے. تو یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں سوچنا چاہیے. تو اس لیے وہ کیا ہے نا کہ زیادہ سیانا ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ ہی آپ زیادہ دیر تک خوش رہ سکتے ہیں اور نہ ہی زیادہ دیر تک غم کی ضرورت اتنی ہوتی ہے کہ آپ وہ غمگین رکھ سکے. پھر آپ خوشی اور غم کے بیچ میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جو آپ اختیار کر ہی لیتے ہیں, اور پھر آپ ایک لمحے میں خوش ہیں تو اگلے لمحے اداس ہیں, ایک لمحے خوش ہیں تو اگلے لمحے اداس ہیں. تو یہ جو خوشی کا تانا بانا ہے پھر یہ آپ کے ساتھ چلتا ہے. بٹ پرووائڈیڈ دیٹ کہ آپ نے اپنے اوپر محنت کتنی کی ہے, کیونکہ یہ سارا گیم آپ کی ذات کھیل رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کی ذات میں ہی وہ کیلیبر نہیں ہے, آپ کی ذات میں ہی وہ طاقت نہیں ہے, تو پھر کسی کا آنا اور کسی کا جانا آپ کے لیے اینڈ آف دی ورلڈ اینڈ دا بگننگ آف نیو ورلڈ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کی ذات اتنی پختہ ہو چکی ہے, آپ کی اپنی ذات کی اسٹیبلٹی اتنی پختہ ہو چکی ہے, تو میرے خیال سے پھر باقی ساری چیزیں بڑی سیکنڈری رہ جاتی ہیں. Well, I'm gonna go for time check, اور time check سے واپس آتے ہیں تو اپنی conversation کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہیں. So stay tuned and keep listening to me in slow jazz. صحیح کہتے ہیں, وقت جیسا بھی ہو اپنوں کے ساتھ کٹ جاتا ہے, اور شاید اپنوں کی پہچان تبھی نظر آتی ہے کہ جب اچھے برے وقت میں کوئی ایک یا کوئی جو لوگ آپ کے ساتھ, آپ کے اچھے میں آپ کے برے میں وداؤٹ ججمنٹ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہاں سے آپ کو اپنائیت کے جو ہے وہ اصول سمجھ آتے ہیں. کیونکہ جو اپنا نہیں ہوتا وہ برے وقت میں تو سب سے پہلے برا وقت آتے ہی وہ سب سے پہلے ساتھ چھوڑ جاتا ہے. کچھ اپنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو برے وقت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کچھ ایسے اپنے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برا وقت آیا ہوتا ہے, یا جو آپ کی زندگی میں برا وقت لانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ جو زندگی ہے نا, یہ کوئی ایک رات کی کوئی ایک دن کی کہانی تو ہے نہیں, پھیرے ہیں,
اور ہیر پھیر ہے جو سب کے حصے میں آنی ہے. آج آپ نے کسی کو دی ہے تو کل آپ کے حصے میں آنی ہے. آج آپ کسی کا دل دکھا رہے ہیں تو کل آپ کا بھی دکھے گا. آج آپ کسی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کل آپ کو بھی کوئی چھوڑ کے جائے گا. کیونکہ یہ لائف always goes in circles and circles and circles. Life doesn't go in a straight line. تو اگر آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ بہت بڑا دل کر کے, بہت 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 بڑا دل کر کے آپ اس کو معاف کر دیں. کیونکہ معاف آپ اس کو نہیں کر رہے ہوتے, معاف آپ اپنی رہائی کے لیے کرتے ہیں. وہ بوجھ جو آپ نے اپنے دل میں, اپنے ذہن میں, اپنی زندگی میں ڈالا ہوتا ہے, جس کو لے کر پتہ نہیں آپ نے کہاں تک چلنا ہوتا ہے, اس نے ایسا کر دیا, ایسا کر دیا, ایسا کر دیا, ایسا کر دیا, جیسا بھی کر دیا. سب سے پہلے جب آپ فرگیونیس کے ساتھ اور کمپیشن کے ساتھ اینالائز کرتے ہیں ساری چیزوں کی, تو میرے خیال سے بیچ کا وہ ایک رستہ جو آپ کی اپنی ذات تک پہنچتا ہے اور آپ کی اپنی ذات وہ جو خوشی تک پہنچتی ہے, اس رستے کا ملنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ٹو بیٹ اباؤٹ دا بش اور اسی سرکل کے دوران گھومتے رہیں گے, اسی انرجی میں بیٹھے رہیں گے, سو دین اٹ مینس یو آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. اینڈ وین یو آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر, so you're not going to grow and you're not going to be happy ever in your life. And I have seen people in my life کہ جن کے ساتھ ایک دفعہ برا ہونا کافی ہوتا ہے ان کی پوری زندگی تباہ ہونے کے لیے. انسان اتنا ہلکا نہیں ہے, انسان کو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ کسی نے برا کر دیا تو آپ کی زندگی سے اچھائی کی وہ امید ہی ختم ہو جائے کہ پھر وہ کتنا بھی اچھا آپ کے ساتھ ہوتا رہے اینڈ یو آر اسٹکنگ ٹو اٹ کہ نہیں بس اس نے برا کر دیا, نہیں بس اس نے برا کر دیا. وہ کیا ہے نا کہ پھر ایسے دلوں پہ اللہ قفل لگا دیتا ہے, مہریں لگا دیتا ہے. پھر آپ کو اچھے اور برے کی سمجھ نہیں آتی, پھر آپ کو بہکاوے بھی ایسے لگتے ہیں کہ یہی اچھا ہے. پھر آپ وہ وقتی روشنیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں بہت دیر کے بعد. کہتے ہیں انسان غلطیاں تو کر لیتا ہے, غلطیاں کرنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی, غلطیاں انسان سب کرتے ہیں, ہم سے بھی ہوتی ہیں, آپ سے بھی ہوتی ہوں گی. لیکن بہترین انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو بروقت ریئلائز کرتے ہیں اور وہیں سے اپنا راستہ موڑتے ہیں. کیونکہ وہ کیا ہے کہ غلطی کا پھیرا, ون رانگ ٹرن, وہ جو پھیرے ہوتے ہیں نا وہ بڑے لمبے ہو جاتے ہیں اور ان پھیروں میں انسان کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے. Then you can't blame someone to stay for you, then you can't blame someone to wait for you, then you can't expect someone to be like you. Then پھر آپ اپنے ہو, پھر کیا ہو, پھر وہ آپ کو وقت بتاتا ہے, پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اینڈ اٹ آلسو ڈیپینڈس آن انڈیویژول. ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو غم ملتا ہے اور ہر کوئی نکھر جاتا ہے اور ہر کسی کی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے اور ہر کوئی سمجھدار ہو جاتا ہے, ہر کوئی اچھا ہو جاتا ہے, ہر کسی کو خوشی مل جاتی ہے. نو, اٹس آل اباؤٹ دا انٹینشن یو سیٹ. آپ کو گریف ملا, آپ کو صدمہ ملا, آپ کو اداسی ملی, آپ کو شوق ملا, آپ کو ٹراما ملا, آپ کو تکلیف ملی, اور اس تکلیف پہ جب آپ صبر کرتے ہیں, کیونکہ ایک صبر کا ہی رستہ ہے جو آپ کو خوشی کی طرف واپس لے کر آتا ہے. باقی اگر آپ نے بدلے کی طرف جانا ہے, باقی آپ نے تباہی کی طرف جانا ہے, رستے تو اور بھی ہیں, لیکن ایک ہی رستہ ہوتا ہے جو واپس آپ کو اپنی ذات سے ملاتا ہے اور اپنی خوشی سے ملاتا ہے. وہ ہے صبر کا رستہ, وہ ہے معافی کا رستہ, وہ ہے کمپیشن کا رستہ, وہ ہے سمجھداری کا رستہ, وہ ہے انسانیت کا رستہ. اگر آپ اس رستے پر نہیں ہیں تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے, اور اگر جب آپ اس رستے پر ہیں تو وہ بھی ویسے اللہ ہی مالک ہے, دونوں صورتوں میں. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو خوبصورت سا گانا سناتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اینڈ دین لیٹس سی کہ where we are heading towards. بالکل جناب, زندگی وہاں سے بے سفر ہو جاتی ہے جہاں سے آپ کا ہو جاتا ہے ہم سفر جدا. اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کہ اپنوں کی اور غیروں کی جو فرق تضاد آتا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنا کبھی بھی آپ کو تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑتا, اپنا کبھی بھی آپ کی تکلیف سے جدا نہیں ہوتا. وہ چاہے وقتی طور پہ فزیکلی آپ سے چاہے دور ہو بھی صحیح, لیکن وہ ایمپیتھیٹکلی, ٹیلیپیتھیٹکلی آپ کی اس تکلیف سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوتا ہے. اور اگر کوئی آپ کی تکلیف میں خوش ہو رہا ہے تو وہ یقیناً آپ کا اپنا بالکل نہیں ہے. اور جو آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ ہے, چاہے وہ فزیکلی کچھ کر سکے یا نہ کر سکے, ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ, اے لیول آف انٹیمیسی دیٹ یو کریٹ بٹوین فرینڈس اور فیملی اور لوڈ ونس, وہ کوئی اسٹرینجر بھی ہو سکتا ہے. سو دس از واٹ یو کال اپنائیت کے کچھ اصول ایسے ہی ہیں. اپنائیت صرف خون کے رشتوں میں نہیں دیکھی جا سکتی, اپنائیت صرف آپ پرانے اور گہرے رشتوں میں نہیں دیکھ سکتے. اپنا پن ہے آپ کسی بھی طرح ناپ سکتے ہیں. سو آئی تھنک لائف از ناٹ سو سافٹ, لائف از ناٹ سو ہارڈ, بٹ لائف از ویری ڈسٹریکٹیولی, لائف از فل آف ایلیوژنز. سو بی اویئر, آنکھیں کھول کر سمجھداری کے ساتھ کانشیسلی
اپنی زندگی کے فیصلے کریں, اپنی زندگی کو اچھائی کے راستے پر اور رائٹ پاتھ پر رکھیں. اور جب آپ رائٹ پاتھ پر ہوتے ہیں نا, رائٹ پاتھ پر ہونے کی سب سے پہلی آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ جب آپ رائٹ پاتھ پر ہوتے ہیں آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے. آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھا رہے, آپ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے, آپ کسی کی خوشیاں مار کے کسی اور کو نہیں دے رہے. جب آپ رائٹ پاتھ پہ ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا دل بھی اداس ہوتا ہے, پر آپ کو ایک سکون ہوتا ہے کہ no matter what is happening, no matter what is happening in your life is good for me. تو ہمیشہ اپنے ساتھ یہ جو سکون ہے یہ اپنے ساتھ رکھنے والی, اپنے اندر پیدا کرنے والی چیز ہے. So always try to do that. And yes, this is all about it. آپ سے ہوگی کل پھر ملاقات, اور رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال. مجھے دیجیے اجازت. Good night, Tara, شب بخیر. Leaving you with another good melody which is my انگریزی والا گانا Lewis, Someone You Loved, and leaving you with some really nice melodies. So stay tuned and keep listening to Mira FM. This is Mira FM 107.4.